Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Good afternoon, sir. I'm fine. Good afternoon, sir. I'm fine. Okay. Before we start our lesson, let's pray. Nanda, can you lead the pray? Okay, before we start our class today, it's better for us to pray first with our own religion. Okay, pray, start. Finish. Okay, thank you, Nanda. Who is absent today? Iksan Setiadi, sir. Haris, sir. Okay, Iksan Setiadi and Haris. Okay. Before we start our lesson, I will share the PPT first. Can you all see the screen? Yes, sir. Okay. Before we go to our material today, pertama-tama Bapak mau nanya, ini di antara fenomena yang ada di dunia, kan ada fenomena sosial, fenomena alam, terus fenomena keajaiban dunia dan segala macam. Mungkin dari sini kita bisa lihat ya. Pertama-tama mungkin ini dulu. Ini apa di gambar yang atas? Tsunami, sir. Tsunami, sir. Oke, good. Kalau yang di bawah? Demo, sir. Demo. Oh iya, betul, demo. Jadi tsunami ini termasuk daripada fenomena alam, dan demonstrasi ini termasuk daripada fenomena sosial. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan fokus ke fenomena sosial, di mana kita akan membahas tentang explanation text. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu explanation text? Mungkin Fajrin? Mungkin teks yang menjelaskan proses, sir. Oke, Gimana good, Fajrin. Ya, benar. Explanation text adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Lengkapnya di sini. What is explanation text? Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena It is often found in science, geography, and history textbooks. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Clear. sir. Paham, sir. Oke, selanjutnya generic structure of explanation text. Jadi di sini generic structure-nya ada general statement, di mana general statement ini stating the phenomenon issues which are to be explained. Yang kedua adalah explanation, yang mana contains a series of event or sequence of events from a process which is topic of the text. Yang terakhir ada closing, di mana closing ini isinya the closing or closing part is optional or does not have to be in the text, jadi bisa ada dan tidak. Jadi this section may contain additional information or the author opinion on the topic discussed. Oke, selanjutnya ada language feature of explanation text. Jadi dalam explanation text
biasanya menggunakan simple present tense, abstract noun atau no visible noun, using passive voice, using action verbs, terus juga containing explanation of the process. The purpose of explanation text. Jadi di sini tujuan daripada explanation text ini adalah text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena, atau to explain how or why something happens. Sampai di sini bisa dipahami ya? Clear enough, sir. Oke. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita berfokusnya ke sosial fenomena, di mana sosial fenomena ini disebut automatic mimicry. Mungkin salah satu dari kalian bisa minta tolong bacakan, Ridani, Rizkan Ridani, tolong bacakan yang paragraf 1. Okay, sir. Automatic mimicry. It is widely known that individuals have a tendency to imitate each other. This social phenomenon called automatic mimicry. It is an automatic and non-controlled process that occurs in many circumstances and in a wide variety situation. Automatic mimicry could be in the form of speech and movements, gestures, facial expressions, and eye gaze. For example, the contagiousness of crying or yawning. Why is it happening? Oke, thank you Ridani. Selanjutnya paragraf 2. Coba bacakan Ridoni Akbar. Yes, sir. Studies have demonstrated that mimicry is a communication tool used to create and regulate social interaction and show others that you understand them. It can truly call social glue, which is help to create strong ties and relationship between individuals. One of the key mechanisms of imitation is desire of for replication with the subject with whom one interacts. Oke, thank you Ridoni. Good. Thus, it can be concluded the mimicry is an effective tool. Oke, paragraf terakhir, tolong bacakan Ervan. Yes, sir. Thus, it can be concluded that mimicry is an effective tool not only to create, maintaining them. Oke, thank you Ervan. Dari sini tadi kan kita sudah membahas tentang generic structure-nya. Jadi untuk paragraf pertama ini, kira-kira namanya apa? Ada yang bisa jawab? General statement, sir. Oke, good, Fajrin. Mungkin yang kedua ini kira-kira apa namanya? Halo? Nanda deh. Nanda, kira-kira paragraf kedua ini apa namanya, Nan? Ya, gimana sih? Kurang putus-putus. Oh ya, yang paragraf kedua ini namanya apa?
Sorry, saya masih belum paham nih. Oke, yang kedua ini untuk paragraf kedua namanya explanation. Dan yang ketiga ini adalah Closing, sir. closing. Ya, betul Closing, Irfan. sir. Ya, bagus Ridho nih. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi untuk paragraf pertama namanya general statement, di mana di sini menjelaskan latar belakang daripada fenomena tersebut dan juga penjelasannya. Di yang kedua ada explanation, di mana di sini menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang ketiga di sini ada closing, di mana ini statement dari penulisnya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Yes, sir. Clear enough. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Sebentar. Oke. Ya, untuk di sini saya menggunakan soal-soal true and false, true or false. Jadi nomor 1, siapa yang bisa jawab? True, sir. Oke, good Nanda. Yang kedua, Pak Jerin bisa jawab? True, sir. Oke, True, sir. oke, good. Yang ketiga, False, sir. oke, good Ridoni. Yang keempat, True, sir. oke, kita simpan ya jawabannya. Tadi nomor 1 itu true, nomor 2 true, nomor 3 false, nomor 4 true ya. Oke, good. Kalian semua di sini nomor 1 jawabannya true, yang kedua juga jawabannya true, yang ketiga false karena automatic mimicry, also called yang sebenarnya adalah social glue, bukan social distancing. Yang keempat jawabannya juga true. Oke, good, all of you. Oke, untuk homework semuanya mungkin bisa di screenshot teks yang ada di sini. Untuk soalnya saya sudah saya sudah kirimkan di WhatsApp group, bisa dicek nanti. Dan untuk waktu pengumpulannya itu sekitar 10 menit. Minggu depan bisa dikumpulkan tugas untuk teks ini. Jadi untuk teks ini saya minta selain menjawab soal, kalian juga tentukan judul yang pas untuk teks ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Yes, sir. Oke, good. Jadi, what can we learn today? What have we learned today about today? Today we learn about explanation text, sir. Okay, good. Selanjutnya, what is the purpose of explanation text? To explain why or how something happens, sir. Okay, thank you Nanda. Good. Yang terakhir, can you mention the general structure of explanation text? General structure, general statement, explanation, and closing, sir. Okay, good, Ervan. Mungkin I think that's all for our lesson today. Let us say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
don't forget to do your homework. Stay safe, everyone. Stay healthy. Thank you for today. See you next week. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you, sir. wabarakatuh. Thank you, sir. Kadang aku end record dulu. Stop recording.